Yes. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. And today I want to presentate you about my uh, presentation about cross-cultural understanding in meeting 9. So the material is culture shock. But first I want to introduce myself. My name is Metian Skundimang. My student ID is 332202135. Okay. Next slide. What is culture shock? Yes, culture shock happens when someone moves or travels to a new country or culture and starts feeling confused, homesick, or frustrated because everything feels unfamiliar. The language, the food, the social norms, even daily routines. Jadi culture shock itu uh, seperti apa yang kita rasakan seperti kalau menurut saya seperti kita kayak ke kampung dan ke kota itu pasti bakal berbeda rasanya, dan juga even ke kota ke kampung itu juga bakal terasa untuk perbedaannya. Ya, kita akan merasa confused, homesick, frustrated, yang pasti ya karena kan semua terasa baru, dari bahasanya, dari makanan, dari sosialisasinya, dan juga dalam kehidupan sehari-harinya itu semua baru. Jadi seperti itu. At first, living may seem exciting, but over time the differences can cause emotional ups and downs. Jadi ya untuk pertama-tama itu mungkin terasa biasa aja ya, terasa enjoy. Tapi eh, lama-lama gitu kayak terlalu sering itu jadi menimbulkan perasaan yang emosional ya, jadi kadang kita marah, sedih, dan lain-lain. Culture shock is a natural psychological reaction to adapting to a new environment. Ya, culture shock ini adalah psikologikal yang natural yang ada di diri kita ya. Reaksi ini emang cukup common, dan juga ya ini untuk beradaptasi ya di tempat-tempat baru. Oke, next, the four phases of culture shock. 4 fase culture shock ya. Yang pertama ada the honeymoon stage, the frustration, the adjustment, and the acceptance stage. Next, first stage is the honeymoon. This is the exciting stage. Yeah. People feel happy, curious, and motivated. Everything looks beautiful and interesting because it is new. Jadi fase yang pertama ini orang terasa senang dan juga terasa termotivasi ya akan semua yang dia lihat, yang hal-hal baru itu terasa bagus ya, orang itu terasa tertarik akan hal-hal baru itu ya. Example, tourist taking picture of everything ya, itu turis mengambil foto. International student excited to start school, yes, enjoying new food and place. Jadi dia menikmati makanan baru dan juga menikmati tempat baru. Yeah, this stage feel positive, but it does not last forever. Yeah. Next fase, it is the frustration stage. Okay, this is the most challenging stage and considered the real culture shock. It usually happens after the excitement fades and daily life begins. Common characteristics include miscommunication because of language, feeling misunderstood by locals, feeling lonely or isolated, getting frustrated easily, and missing family, food, or routines from home. Jadi dari fase kedua ini sangat apa ya,
ini life after excitement ya dari awal fase pertama. Jadi kita bakal merasa berbeda. Jadi ya seperti miskomunikasi antar sesama di tempat yang baru itu, dan juga merasa kurang tidak dimengerti, entah itu dalam bahasanya, dalam adatnya juga, dalam pergaulannya di sana. Juga merasa sedih, ya, merasa gampang frustasi, kadang juga rindu akan keluarga, makanan, dan juga rutinitas di rumah. Yeah. People often feel tired because the brain is working harder to understand the new culture. Yeah, this stage may lead to homesickness. Ya, fase ini membuat ya kita kangen kayak kehidupan kita yang sebelumnya gitu loh, kayak rindu rumah, ya dan lain-lain. Okay, next. The third phase is the judgment stage. Fase ketiga yaitu the judgment stage. In this stage, the person slowly learns how to live more comfortably in the new culture. Ya, di stage ini orang ini kayak perlahan belajar untuk hidup lebih nyaman lagi di culture barunya. They begin to understand the language better, develop new routines, understand social norms, make local friends, understand cultural differences without judging them. Ya, yang dilakukan ya mengerti bahasa baru, ya yang pasti yang di new culture-nya, develop new routines, jadi memperbarui kehidupan sehari-harinya bersama sesamanya, dan juga mengerti adat-adat sosialnya juga, dan juga mencari teman baru, juga mengerti akan perbedaan kulturalnya, dan juga tidak menjudge mereka ya yang berbeda. This stage brings more stability and confidence. Okay. The fourth stage, it is the acceptance. Penerimaan. This is the stage where the person feels balanced and confident in the new culture. Ya, stage ini dimana seseorang merasa balance ya, dan juga kayak yakin gitu loh, kayak sudah nyaman lah di new culture ini, di acceptance. Karena stage ini adalah penerimaan. It does not mean they fully understand everything, but they accept the differences and can function effectively. Jadi seorang ini tidak mengerti secara sepenuhnya yang dia mengerti ya, entah itu bahasa atau adatnya, tapi mereka menerima perbedaannya dan juga fungsinya secara efektif ya. People at this stage often feel comfortable living daily life, appreciate cultural differences, feel at home in the new place, understand their own cultural identity better. Acceptance is the final stage of successful adaptation. Ya, jadi seseorang yang sudah nyaman itu, ya itu adalah the acceptance stage gitu loh, kayak dia udah nyaman sama kehidupannya sehari-hari, sudah mengapresiasi atas kultur-kultur yang berbeda yang dia dapat, dan juga dia merasa seperti rumah di tempat barunya, dan juga dia mengerti ya akan kulturnya walaupun tidak sepenuhnya. Ya, berikut the U curve and W curve models. So, the researchers describe culture shift using a U-shaped graph called the U-curve. So, the high point is excitement during arrival. Second is low point. It is frustration or shock. The third is rising point. It is adjustment.
The fourth is stable point, acceptance and functioning well. So when people return home after living abroad, they may experience reverse culture shock, meaning by they feel uncomfortable adapting to their own culture again. This creates a W curve showing two adjustment cycles. Okay. Next, homesickness. Yeah. Homesickness, a normal reaction. Yeah. Homesickness is the emotional pain that occurs when someone misses home. It can be caused by missing family and friends, missing familiar food, missing routines and environment, and missing unsupported or alone. Feeling unsupported or alone. Jadi homesickness ini adalah emosional ya, seperti rindu ya akan rumah. Jadi dia kangen. Ya, itu penyebabnya bisa kayak rindu akan keluarga dan juga teman-teman di culture sebelumnya ya, di tempat sebelumnya, missing familiar food, seperti kangen akan makanannya, akan cita rasanya, dan juga missing in routines or environment, rindu akan kegiatan-kegiatannya, dan juga dia feeling supported ya, merasa tidak tersupport atau sendirian ya. Research shows that talking to family frequently, joining community activities, and building new support system helps to reduce homesickness. Jadi untuk mengurangi hal-hal negatif ini, ya kita bisa join komunitas ya, udah pasti join komunitas activity, mencari teman, juga mencari komunitas ya yang pasti komunitas baik, karena itu untuk membangun relasi, membangun pergaulan juga yang baik, juga lebih belajar tentang new culture yang lebih baik gitu ya, seperti itu. Juga next, how to cope with culture shock. Here are the effective ways to manage culture shock. Stay open mind, like don't judge difference, try to understand them. Yeah, ask questions. Local are often willing to explain cultural norms. Learn the language, like language improves confidence. Make new friends. Social support makes adaptation easier. Stay connected with home. Yeah. Communication helps reduce loneliness. And the last is be patient with yourself. Adaptation takes time. Okay. Jadi ini ya cara efektif untuk memanage culture shock. Ya, kita harus tetap open minded, selalu bertanya kepada orang-orang sekitar, belajar bahasanya, cari teman baru, tetap connect dengan orang rumah pastinya ya, tetap ngobrol sama papa mama, dengan orang tua ya pasti ya, untuk mengurangi kesendirian, dan juga be patient ya with yourself, tetap sabar gitu loh. Adaptation takes time. Yeah. So in conclusion, culture shock is a natural process people experience when adapting to a new culture. It usually follows 4 stages. First is honeymoon, frustration, adjustment, and acceptance. Although it can cause confusion and homesickness, with time, understanding, and openness, individuals gradually adapt, feel comfortable, and learn to function effectively in their new environment. Recognizing this stage helps travelers and expatriates manage their emotions and successfully adjust to life abroad. Yeah.
Okay, I think just that my presentation about the culture shock, and thank you for watching my YouTube video.